Ja se, kao što vidite, još sam živ, krećem se. Narodu da kažem da je super primiti vakcinu i da ništa ne osjećate. Za nas je važno i da možemo da proizvodimo vakcinu, da sami proizvodimo supstancu, da sami proizvodimo tečnost koja ide u bočice, zatim u špriceve, zatim dajemo ljudima. Dakle, to je za nas od suštinskog značaja. Ali to je samo prvi korak. Onda idemo na dalji, unapređeni razvoj, to je ono o čemu sam govorio, biomedicine, biodiverziteta, biotehnologije, nešto što će našu ekonomiju da pogura napred, nešto što će nauku našu da digne u nebesa i tu moramo da sarađujemo uglavnom sa kineskom stranom, jer je reč pre svega o neverovatnom razvoju veštačke inteligencije.